मैं कॉलर एक ले लूं जी। जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहां से? शाह साहब क्विकली जी। मैं भाई साहब से सवाल करता हूं कि आप कहते हैं नैब में अच्छे लोग होने चाहिए कि तजर्बाकार लोग होने चाहिए। इन दोनों जमातों की हुकूमतें थी, इन्होंने नैब में अच्छे लोग क्यों नहीं लगाए? जहां तक फाइल्सों का तल्लक है, जिन लोगों की फैमिली कराची में जो जहाज क्रश हुआ था उनकी फैमिली से पूछे उनको क्या तकलीफ हुई थी। आप तजर्बाकार फाइल्सों के जुम्मे 400 एक जहाज में पैसेंजर होता है तो बैठा देते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इनसे एक सवाल है कि नवाज शरीफ ने जो कारगिल में एक्शन लिया था, क्या वो दुरुस्त था? उस वक्त कारगिल वापस करना चाहिए था जो मुशर्रफ साहब ने कश्मीर आपको लेकर दिया था। आप नक्शों की बात करते हैं, आपको कश्मीर मिला हुआ नवाज की हुकूमत, आपकी हुकूमत ने वापस किया था। थैंक यू जी। ये हमारे कॉलर है लंदन से। इन्होंने एक सांस में 3 बड़े बड़े सवाल किए हैं, मैं जवाब देता हूं इनको। जी जी पहली बात तो यह है कि भाई ने एक सांस में एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर जो इंटरनेशनल रिजल्ट्स या इंटरनेशनल फाइंडिंग्स के बगैर ही जो प्लेन का पायलट था उसको मुर्दे इल्जाम ठहरा दिया। मैं हैरान हूं इस बात पे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने साथ ही कहा कि जी चेयरमैन नैब या नैब के अंदर अच्छे लोग क्यों तैनात नहीं किए गए। बिल्कुल पीपल्स पार्टी की हुकूमत और नून लीग की हुकूमत इसकी जुर्मदार है और उनको इस बात पे जूते पड़ रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि बड़े मेरिट पे जूते पड़ रहे हैं कि अगर उन्होंने नैब के अंदर अच्छे लोग नहीं लगाए तो नतीजा हमारे सामने है। लेकिन अभी जो मौजूदा चेयरमैन है जिसे नून लीग की हुकूमत ने लगाया हुआ था, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि जब उसके ऊपर स्कैंडल आया उसको उठा देती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, इमरान खान साहब उसे कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब क्यों नहीं चेंज कर देते? तो इशू ये है कि उन दो ने तो गलत काम किए, उनको मार भी पिट रही है, बिल्कुल पिट रही है, तो ये तो ठीक कर ले ना। सही बात है। ये फिर आखिरी बात उन्होंने वो कारगिल के ऊपर पहुंच गए हैं और मैं अगेन एक लंबी बात है जी। अहमद साहब और करें। जी 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 जी। कारगिल के ऊपर एक्नॉलेज फैक्ट है कि पाकिस्तान ने और जरा कारगिल के हवाले से मुशर्रफ साहब की किताब इन द लाइन ऑफ फायर भी पढ़ लें और जी। कारगिल के हवाले से जनरल शाहिद अजीज की एक किताब है ये खामोशी कहां तक कब तक, वो पढ़ लें। कि बदकिस्मती ये है कि कारगिल के हवाले से जो हुआ उसका शायद हमारे पास कैलकुलेशन ठीक नहीं थी, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए। ये किसी और की किताबों के रेफरेंस नहीं दे रहा हूं मैं, मुशर्रफ साहब की किताब अपनी और किताब जनरल शाहिद अजीज जी। अजाज भाई हमारे साथ एक कॉलर है जर्मनी से। जी अहमद भाई प्लीज जल्दी सवाल कीजिए। रिजवान भाई मैं जल्दी से सवाल इनसे ये करना चाहता हूँ, इनको तकलीफ ये है कि एक इंजीनियर वहाँ पे आप देखें कि कई फौजी जो है जो पहले बोर्ड हो जाते हैं, आर्मी से कैप्टन हो या मेजर हो, वो पुलिस ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये अब ये जर्नलिज्म है, अगर इन्होंने इंजीनियरिंग की है या कोई और शोबा किया है तो ये इनके पास डिग्री होगी उसे। अगर पीआईए में 200 पकड़े हैं बेईमान, अगर है तो साबित हुई है ना, सबूत है वो चीजें, तो ये चीज हर चीज का ये दिफा कर रहे हैं। मुझे तो इन पर ही शक लगता है कि नहीं ये सवाल नहीं सवाल आप करें, आप तनकीद ना करें। जी जी वो असल में वही बात है ना, बात हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की कि अगर बयान देना ही था तो इन्वेस्टिगेशन बात यह है कि हमारे पास जो लोग हैं जो कि जज्बाती होते हैं, उनकी किसी भी सियासी जमात से एफिलिएशन होती है, वाबस्तगी होती है, और किसी भी सियासी जमात से वाबस्तगी होना बिल्कुल गलत बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, किसी भी, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और इसमें लोगों का शिरकत करना बड़ा अच्छा है, सियासी जमातों के साथ देना बड़ा अच्छा है। लेकिन आके गलती होती है वो ये है कि जब आप फैक्ट्स जाने बगैर सिर्फ अपनी जमात, कोई भी जमात हो, उस जमात की मोहब्बत में अंधे होकर आप बातें शुरू कर दें। मैं आपको अर्ज कर चुका हूं और इसकी प्रोसीडिंग्स अगर आप गूगल करेंगे तो वो निकाल भी सकते हैं कि एविएशन नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें ये सारी प्रोसीडिंग हुई सेनेट की पार्लियामेंट के अंदर। उस कमेटी के अंदर ये बात इस्टेब्लिश हुई कि पायलट्स के बारे में कहा गया कि वो उनके लाइसेंसेस गलत हैं। उनका पहले लाइसेंस की बात नहीं हुई थी, वो लाइसेंस की एक्सटेंशन के दौरान जो खामियां आई उनकी थी। तो ये बात तो एडमिटेड फैक्ट है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने, क्योंकि उसका
افیکٹ کہ جو تقریر کی وجہ سے پوری دنیا پر پابندی لگ گئی اور وہ ابھی تک جاری ہے. وہ ابھی نومبر میں اس کا شاید فیصلہ ہوگا کہ عالمی جو انٹرنیشنل ایویشن ایجنسی ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے, ہمیں وہ کرتی ہے بین یا نہیں کرتی, تو وہ تو ابھی بعد میں فیصلہ ہوگا. تو جو کمیٹی کے اندر جو باتیں جب جو سینیٹر آئے اور انہوں نے سوال جواب کیا, اس سے پتہ چلا کہ یہ اصل بات کیا ہے. تو نقصان تو ہوا پاکستان کا. ظاہر نقصان ہوا. ابھی پرتگال ایئر لائن سے وہ طیارے لے کے تو ابھی بات ہو رہی ہے 10 اگست سے چلانے کی, تو ظاہر ہے وہ پی آئی اے اپنے طیارے نہیں چل سکتے ہیں, پی آئی اے دوسری ایئر لائنوں سے بھی طیارے مانگ کے چلا رہی ہے, تو یہ حالت ہوگی ہے نا. مطلب نقصان تو بہت بڑا ہے, قومی خزانے کو نقصان ہے, اوورسیز پاکستانیوں کو نقصان ہوا ہے اس کا پی آئی اے بند ہونے کا. جی اعزاز سے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں بات کچھ کلیئر کر دوں. ایک دو پہلے جو ہمارے کالر آئے تھے انہوں نے کہا جی کہ ایسے لگتا ہے کہ آپ مطلب پی ٹی آئی کو موقع نہیں دیتے ہیں. اگر آپ ہمارا پچھلا پروگرام دیکھیں تو اس میں تحریک انصاف کے برمنگھم سے تھے خٹک صاحب تھے, اور عابد زمان خٹک صاحب, جو کہ یہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کے گورنمنٹ کی طرف سے امبیسڈر ہیں, اور وہ تھے ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے تھے اور پیپلز پارٹی کے تھے. تو ہم تو برابر صاحب کو دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہے نواز شریف کی ہو, نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی, کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, تنقید تو ظاہر گورنمنٹ پر ہی ہونی ہے کہ بھئی اس نے اگر کام کو کیا یا نہیں کیا. جو مقرر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون سے؟ وعلیکم السلام. شاہ صاحب بات آدمی کی جو کوئی کالر آتا ہے نا اس کی پوری نہیں دیکھیں بات کریں لیکن جی شاہ صاحب بات سنیں, آپ موقع دیا کریں. آدمی کو بات کر رہا ہے تو اس کی سنیں. رہی بات صحافت کی, صحافت جو آج کل ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں دیکھیں بات ہے نا, آپ جس سوال کریں بات کریں, لیکن دیکھیں کسی پر ایسے مطلب الزام تراشی کرنا وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں الزام تراشی میں نہیں کر رہا, میں جو بات کروں گا وہ سامنے کروں گا. آپ مجھے موقع دیں. جی بات کریں. یہ پچھلے 2-3 جو پروگرام آپ نے کیے, یہ ریحام خان کو آپ نے یہاں بلا کر آپ نے کیا ثابت کرنے کی کوشش؟ نہیں کیا مطلب آپ نہیں یہ آپ غلط ہے. نہیں عمران خان کے خلاف کیا نہیں یہ آپ لوگ بس اس قسم کی نہیں یہ اس طرح کے لوگ لے آتے ہیں. نہیں اس طرح کے لوگ اچھا بڑا حکومت کام کریے, صحافت ہوتی ہے, ثبوت کے ساتھ کوئی بات سامنے ہو, ثبوت کے سامنے. اچھا نہیں پہلے آپ بات سنیں نا, پھر پی آئی اے کو ثبوت کے بغیر کیوں بند کرا دیا انہوں نے؟ یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی, یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جی لوگوں کو پتہ نہیں, ان کو بہت پتہ ہے. اچھا اعزاز سید صاحب ابھی دیکھیں کہ میں نے پچھلے پروگرام میں ریحام خان صاحب کو بلایا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مطلب اب مسئلہ یہ ہے کہ بات تو تنقید تو برداشت کرنی پڑتی ہے. اب ہر بندے کا اپنا ویو ہے, ریحام خان کا اپنا ویو ہے, اعزاز سید کا اپنا ویو ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو ہمارے کالرز ہیں وہ جذباتی ہو رہے ہیں؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, ظاہر ان کا حق ہے جذباتی ہونا, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ ظاہر ان کا حق ہے. ریحام خان اصل میں ریحام خان کے اندر ایک غصہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور ظاہر ہے وہ اس کا اظہار کرتی رہتی ہیں. تو ان کی تو ایک لائن بڑی واضح ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں کبھی بات شاید نہیں کرتی. اور ظاہر ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ بالکل ہی ون سائیڈڈ لائن ہے, تو ان کا حق ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب نے ایسی سپیچز کی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان کے فالورز ہیں, ان میں جو ٹالرنس لیول ہے میرے خیال میں شاید وہ اتنا زیادہ نہیں ہے, ہونا چاہیے. لیکن اب سچویشن چینج ہوگی. آپ جو ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئے نا عمران خان صاحب. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ابھی اپوزیشن میں تو نہیں ہے نا وہ, اب تو حکومت ابھی اپوزیشن میں نہیں ہے, ابھی 5 سال چلانے ہیں. ایسی باتیں کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں, یہ تو ملک کے لیے بہتری ہے. یہ ایک دفعہ وہ پرائم منسٹر بنے ہیں, ان کو چانس خدا نے دیا ہے, اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے. یہ تو اگر آپ ملک کو آگے نہیں لے کے جائیں گے تو نقصان ہوگا, اور اگر آپ ملک کو آگے لے کے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ جی عمران خان صاحب. وعلیکم السلام جناب. جی بات یہ جی میری ابھی تک سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں ہم پردیسی لوگ جو ہے نا, کیا ہم مینڈک کے ڈڈو ہیں, ہم کھوئے کے ڈڈو ہیں, کنویں کے ہم مینڈک ہیں کیا؟ کہ ہم اندھے ہیں اس دنیا میں, گھومتے پھر پوری دنیا میں ہم گھوم پھر لیتے ہیں اور ہمیں کسی ایک چھوٹے سے گاؤں کی گراؤنڈ ریالٹی کا نہیں پتا. جی بہت شکریہ.
جی السلام علیکم. Hello, good afternoon. Good afternoon. Who's calling? Zaid Khan is my name. Okay, brother. You are in program, Voice of Overseas program. You want to ask any question or? Yeah, I would like to make some comment, please. Yes. Okay. Go on. Oh, I mean, hello, but I'm not on the TV, am I? Yeah, you are live on TV. आवाज आ रही है आपको सैयद साहब? I can hear you, but the problem जी is अभी आ रही है. on the TV because there is something else talking on the TV. And the... Okay, लगता है रॉन्ग जगह आपने कॉल कर लीजिए. साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? आपको मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज कट रही है मुझे. जी अभी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है. अच्छा कट रही है आवाज. जी अभी बेहतर. हाँ जी. अब यही वो बात जी आप बात करें. कॉलर असल में कॉलर बहुत ज्यादा है. अस्सलाम वालेकुम. कौन साहब कहाँ से? वालेकुम. ये जो आपके साथी हैं इनसे मेरा एक सवाल है, उसका जवाब है मुझे दे देना. मैं इनसे एक सवाल करता हूँ. जी सवाल करें. ये तकरीरें तो बहुत कर रहे थे, कह रहे थे लोगों को पता नहीं, इनको बहुत पता है. नहीं ये आप देखें ना इज्जत और एहतराम के दायरे में. जी बात करें ना. तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की 18वीं तरमीम, ये जमहूरियत ये फार्मूला जो आया ये किधर से आया, और ये जमहूरियत ये जो मॉडल अपनाया गया ये किधर से आया, और जहाँ जिस जगह से आया उस मॉडल में वहाँ कैसे जमहूरियत चलती है ये मुझे बताएं. ये ऐसे ही लोगों का आकर देख. जी अस्सलाम वालेकुम. कौन साहब कहाँ से? Zaid Khan again. Sorry, I wanted to speak and I got disconnected. Which program you call, brother? I think you call in wrong program. This is the Voice of Rizwan Ali Shah's program. Yeah. Speaking. So you want to say anything? Yes, please. Go on. Carry on. That Rizwan I'm talking to, yeah? Yes. Yes. So, Rizwan, what I'd like to say here is that you're talking about to PTI followers, and PTI followers, I believe, like their leader are dictators. They criticize all the time on the media. They were actually admiring media when they were supporting them. Media when is criticizing their attitude and their policies, rightly so, because they have destroyed the country. Their followers become very defensive and very aggressive and call names to the people and the media. Yes, brother, your message we here are going to ask my guest. Thank you. जी वही बात सही साहब वो ये कह रहे हैं कि जो फॉलोअर हैं उनके मतलब उनकी बात कर रहे हैं कि बहुत एग्रेसिव और मतलब जो है ना वो क्या कहते हैं यही बात कर रहे थे बेसिकली जो ब्रदर थे कि जो जी कोई बात नहीं. कोई इशू नहीं. जी बात करें आप सही साहब. आखिरी कुछ मिनट रह गए आप जो अपना बात करें. जी रिजवान भाई एक तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया. मैं रैप अप करता हूँ सारी गुफ्तगू को कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के मसाइल एक बात तय हो गई है कि हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करना होगा. लोकल गवर्नमेंट मजबूत करें. इमरान खान साहब के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाएं. लोकल गवर्नमेंट पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट के इदारे उन्होंने मुअत्तल कर दिए हैं, उनको बहाल करें. पूरे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर कायम करें और लोकल गवर्नमेंट के को बजट दें. लोकल गवर्नमेंट की वजह से आपकी जिले की लेवल पे, यूनियन काउंसिल की लेवल पे, वार्ड की लेवल पे पुलिस का सिस्टम भी बेहतर होगा, टैक्सेशन का सिस्टम भी बेहतर होगा, और जो तरक्की के मसाइल हैं लोकल लेवल के ऊपर वो हल होंगे. आप ये देखिए कि इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल से मुतारफ करवाई गई जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में. वो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था जो कि सेंट्रलाइज था, उसका सेंटर इस्लामाबाद था, हालांकि सेंट्रलाइज नहीं होता, वो डिसेंट्रलाइज होता है. बाकी लोकल गवर्नमेंट ने बड़े काम किए हैं पूरी दुनिया में. जिस मुल्क में आप रहते हैं काउंटी लेवल पे और वहां पे लोकल गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद है जो काउंटी लेवल पे, मोहल्ले के लेवल पे, गली के लेवल पे लोगों के मसाइल हल करते हैं. और यहीं से जी आजाद सैयद साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? आगे बढ़ इमरान
جی آپ کی لگتا ہے آواز کٹ رہی ہے اعزاز صاحب. یہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اعزاز سید صاحب بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا اور ہمیں ٹائم دینے کا. آپ نے بڑی خندہ پیشانی سے ہمارے کالر کے سوالوں کے جواب بھی دیے. بہت شکریہ. اور ناظرین وائس آف اوورسیز پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم حاضر ہوں گے اگلے کسی پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.